Geja njengoba nginendlebe Nkosi bengicela kwathi mani ukuthi ngiyabona kufaka amachuzu lahlukahlukene nami ngiyalifuna. Ngabe ngivumelekile kulithenga lichuzu na? Ngilifake nobe kunemisemetho othile lekufune ngiyadi nobe ngiyende kumbe ngihambe kuze nami ngibe sekuyisigabeni sekufaka lichuzu. Lifakwa ngilaba kanjani? Leli qhuzu ke leli angichaze nje ngemvunulo yesiSwati ngoba inetigaba tayo msakati. IsiSwati sihleleke kakhulu ngoba uyambona umuntu ukhone lokho ukuthi umbone ukuthi ukusiphi isigaba ngalendlela lavunula ngakhona. Leli qhuzu ke lokukhuluma ngalo lifakwa ngemajaha labuthekile lesithi ayigana inkosi, akhwela indunduma ayigana inkosi, ayivuma kokuthi inkosi Mswati wesithathu isaphila ikhona iyawuma nayo noma kunjani iyayigana inkosi iyawulandzela nalamasiko esiSwati ekuthenini aqhubeke aphile aye embili. Leyo ke lelo lichuzu ke ligatshwa ke ngemajaha labutheka ayigana inkosi. Kuya ke kuhambe lapho ke kuthi mhlawumbe utawuthola lijaha lifake ligcebeshe nalo lichuzu futhi noma amachuzu abe mabili. Lapho ke sigaba lesinye leso lesikhona kubuye kube dilomo ke leto majaha lamadzala ke lakhona la elaweni ngingasho nje nangathi pheceleti kuma army ranks i-general. Lawo lapho ke uyabona ukuthi hayi ngumuntu longetulu ke lona sigaba sakhe hambile ngalokugaba ilichuzu neligcebeshe noma amachuzu lamabili. Thank you.